iraza kumara gushika irubikira sasa mayai ikalalia ego irayara ikalalia imana itimana kaona mimi sasa jewe nawe ndio na wewe nyingine ana kwa ana takozo eleza bandi abana ariko jewe mimi anapatia mawe ngiye kuryama hejuru y'aya mawe sasa nutambe miswi nzogwe muri aya mawe kama utanipatia mtoto mina umunifuma hii mawe inkoko bibiri imana tikani ntakintu uzosubira kurya kumwambia Mungu na sinda kula nitakesha hapa ngiye mu mafungo naingia mafungo si kitu hapa bure. Danieli atarafunga imisi 20 Danieli kabla afunge siku 21 inkoko niyo yatangiye amafungo ya fete yetu ilianza kwa mbolevu bifana n'ingendo bikene wewe unataka Yesu anahitaji arabantu bakakuvuga ngo jewe ngiye gufunga tuwaje unasema mimi nafanya tuwaje useke uzikukiyo tuwaje urashishubizwa sasa wewe tunajua kutekeleza genda uryame wende ulali imana ibone kuko abaye determine na Mungu ane kama kuwa angaje kwa mara machi yango kiraga na kuikalale kajilaza pa imbira semeni kaisha bakayiza ibigo anataka mimi mcheni na sana hapa siwe kitu amna kitu hapa nimetulia na maneno yangu bakaza na mazi bakawaneta maji ikayareba tazama za naganiriye n'umuntu batunga inkoko mimi wanyana mtu anayefuga kuku hari inkoko izwi ikarambirwa donc amoya akayifamu kuna kipindi kingine nalia mayai mpaka sema yale manyoya yanatoka inafanana na vile kitu kanisa iziko ikintu chitwa kushamani inafanya kulalia mayai ikayindu kugira ngo ahari hasi hasubire kama kwa pembe chini kwa chini pembe juu nako kasiko kurali sio kulalia tunagezegeza imana ngiye gusohora sumuke kufundisha hapo basaba guhereza izo bakunda wanampatia na pesa baraka tuoso bakamustere oso unagusa tu kabesho saa sema siku niko takatifu naka kashituo kaje uzi katengeneza nichoma duwe ya kawoga utatameza kama mafungo ngalo yatayarisha walikuwa bora yangu lakini naacha kwanza inubia kabisa semene ya pili inubia ngata semene ya sana preva ya pose kumbu ya gatatu igiye guhera semene ya tatu nataka kuisha uwo muntu tuzi koko yarambiye ule mtu kwa tuna huko anambia hari inkoko izimeni sio kugira vunja yai ni muswi uzimeni ni katoto kanavunja njoo yai ndiye kuhanurira ndahumirije mwizina na kusanga na kutabiria bila kufunga macho kwa jina la Yesu igihe kigeze cyo gusubizwa kama wakati unao kujibiwa kwako sabantu babishira n'ingufu sio watu wanafanya nguvu hapa kindi Imana yagushizamo kile Mungu alisema juu yao kile nico kimenye kinavunja kila mmoja kusimama kubera kuko kwa sababu gani imiswi ikigize bazigako kutoto unafanya kitu gani bila inkoko igiye kumena magi kama huyu anataka kutotoa mayai izitangira guhamagara abana inaanza kuita watoto kinaita watoto burya
muri haye yumva ijwi ry'abana indani. Na kunasikia sauti ya watoto kule ndani mbali. Igatangira kubahamagara donke bagatangira gukominika. Anaanza kuwaita kukujua na kukominika. Kandi baracari muri tena kwa mayamuli yayi. Pastor iyo mutagiye gusubiza. Mtu kama mtu anakujibiwa. Imana Mungu isikende kadura mu mwuka wayo. Anapita katika roho wake. Kadura Pastor Pastor. Anakuambia Pastor Pastor. Igihe cyawe cyageze papa. Akatoka na neno. Wone umwuka wayo muri. Wone roho anasema. No yazagera hano yatangira kwigisha mukabona rasani wasasi. Akianza kutaka kuhubiri. Na kumbe hari communication y'Imana harimo mawasiliano kwa hiyo Mungu wakati unaenea. Nagutumweho wewe. Na mimi tuma juu yako. Kuza kukubwira ngo nikwambie kwamba igihe cyageze. Ifari bikuboshe sasa kufunga vyote vinatoka. Amen. Amen. Jagi ndio lisajipasua. Ile inajipasua ndio kutokea. Kandi ngo lipasua n'umunwa w'umusi. Tena inapasuliwa na mdomo wa katoto wa kuku. Hanyuma nyina ichizi akisha mama anafanya kitu gani? Isikurikira kakanwa kakawa. Anafuata ile kinywa ka kuku. Ikagura itobo. Anapanua tundu. Akana kakafa. Katoka kutokea sasa. Kuri sentereshu. Muzi sentereshu. Mu magi 200 havuye mu miswe inga. Miswe intare yazayumwe. Inzofu yazayumwe. Sema umoja. Yesu wewe. Inkoko bigiye kujya. Kuko ibafanya hivi. Ibona gasikandere kaje. Kinatoka. Ngiravuga ngo reki hamagare none bose bayihebe. Ikasema basi wabaite igiye kuva mu bajye bihamagare ibona kaka bikanato. Sana kutoka na zibika natoka. Atika hamagare jawe mzaye tuwiri. Kijana za tuwiri. Igiye kuhamagara akaka tasaka. Tunachana na siku. 15. Sinalizi kuko inkoko igihe umutima ukomeye. Sibana kama wewe uko na kile ndiye bwana. Abo wanje bo pasuka n'izishije. Kama wewe unaweza kupasuka kwa abandi bariko babahemba abaza imana. Wengine wanaenda kuwatembelea na mtoto mmoja. Ku ibyaye 20. Lakini yeye katika siku moja anapasua 20. Yango kumwitegereza twandiswe. Ile kwa kaangalia mtoto wake kuku. Ngirara amabwire bamwijo. Akatazama mbinguni kijima cha chana. Uwo mugabo uzuvuga ngo ivugisha ngo Kiswahili. Ikasema tunaenda Kiswahili. Ngiravuga ngo hakika. Kwa jukuru ngo Mungu yupo. Imani. Hakika Mungu yupo. Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Tumeona kazi zake. Jamani Yesu yupo. Ni kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Tumeona kazi zake. Jamani Yesu. Openez le fire press que Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Tumeona kazi zake. Hari kitu. Nataka kuambia wakati wa muda huu. Imana igiye kukwereka imirimo yayo. Imana igiye kugukura mu bitwenge by'abaguzi. Pastor, yankoko ngo yatumye kuzindi nyamaswa. Ile kuitaita ile ni nyama. Ngirasibwira ngo muze noneho ntimuruha. Ikamwambia Joana mtachoka. Ni muze munyibaruze. Joana mwenyewe. Nukuvuga ngo ikindi gikoko cyahageze mbere. Kingine kitu kilifika mbele. Ngo cyafashe microphone. Kilikamata microphone. Kirahamagara ngo abibwira ngo bari baravyaye. Walifahamu leo saa. Mwaruhijwe n'ubusa. Mmechokea bure. Muzane ibintu byo kwibarusa. Leta vitu
kuku. Yibarutse abana 20. Amezaa 20 kuku. Pamoja na maombi yako. Hapo na kusenga kwao. Uko masengesho yawangana. Jinsi maombi yako yalivyo. Bora kubichanira nuko wiringira Imana. Kwa sababu tunaamini Mungu. Ugiye kuba nibirenzeho mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabona Imana ikwibutse mwene data. Ndabona Imana ikugendereye gutangarusha. Ndabona Imana iguhaye inkari itahaye abandi. Igikuru kichajabu urebe ni muri kumwe n'Imana. Pamoja na Mungu. Ikigoye si uko udafite ibintu. Chajabu siko kwa tena vile. Ariko gusa ikigoye ni ukutogira Imana. Chajabu ni kwa Mungu. Ariko niba ufite Imana, kama una Mungu, ibintu ntibigutera uruhuha. bisikuwesha amani vitu. Imana ni izishiraho ibintu. Mungu ndiye anatia vitu. Hari umumama umwe. Kuna mama mmoja hivi. Yabaga hariya hafi. Alikuwa anaishi hapa juu milimani. Yarambwiye ati pastor. Akanambia mchungaji. Imana yarantangaza. Mungu amenishangaza. Jewe nizeye kono. Mimi nimesoma hali ya mambo ya uchumi. Ati none Mungu uko nakora ikiganda. Lakini mimi ni daktari. Amina. Ngaho gerageza gukora iyo equation. Sasa hesabu ile ya tamaduni ifanye None ni gute umuntu yopiga ekonomi agahanga risasi ya ekonomi. Mimi sasa kwa medicine. Ariko yabaraka babugana. Kandi bakavuga bati ibi ngibi uhaye ukora hano mu kiganda. Nasema ndio nafanya kazi yao. Nta wundi muntu uzukora n'umwihariko wawe. Wengine nataka ifanye kama sio binafsi. Imana ishaka kugusubiza. Kama Mungu anataka kukujibu. Kiretse gusubiza ikurikije ukumeze. Kujibu jinsi ulivyo. Ahubwo iguhereza umwihariko. Iguhereza specialite. Binafsi. Iguhereza ubudasa ku bandi bantu. Tofauti na watu wote. Akira ubudasa bw'izina rya Yesu. Tofauti kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Joseph yari yariziki. Yosef akasema kitu gani? Numvishe bari n'indirimbo ya Joseph ari. Sio wimbo Yosef. Joseph Yusuf. ntabwo yari yarize ibintu bya ekonomi no kubika. Hakuwa na uchumi na mitindo ya uchumi. Ariko baravuze ngo ni wowe ubika. Akasema ni imyaka yose y'igihugu cyawe. Yote ya uchumi yote ya Misri. Reka kureba ibyo ufite. Acha mtazamo yale ambayo unayo. Reba gusa niba ufite Imana. Sasa kwamba una Mungu ambapo yuko juu ya kila kitu. Ndaza gusengera abantu mu kandi kandi. Taombea watu na muda huu. Haleluya. 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 Imana igiye kugukiza indwara ntizirebe ordonance ya muganga. Kama Mungu anataka kuponya magonjwa angalie karatasi ya mganga. Order medicine order. Iragukiza. Anakuponya tu. Amen. Haba naho abantu bovuga ngo iyi ndwara irananiranye n'indwara yatwirwaye yo kuvuga ngo ugiye uzobana nayo. Watu nakasema hii magonjwa imekataa ni chronical. Ndavuze ngo nta ndwara uzobana nayo. Uwiteka ni ugukiza indwara zawe zose. Amen. Hariya muri Yesaya rero. Katika nabii Yesaya Yavuze ngo alisema kwamba usiogope kuko ndi kumwe nawe. maana ni pamoja na wewe. Ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Usikae kama mimi ni Mungu wako. Pastor, iri jambo niryo Imana yampaye ngo ndangirize ngiye kubasengera Imana. Amen. Amen. Ni wizera urakira igitangaza cyawe n'umuntu utapokea muujiza wako. Amen. tutinye kuko ndi kumwe nawe. Usiogope maana mimi ni pamoja na wewe. Ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Na usikae kama mimi ni Mungu wako. Pastor, hari ikintu kimwe twagukosha. Kuna kitu tunakosea. Nuko Imana tuza tuyigira Imana yacu. Tunamfanya Mungu Mungu wetu. Ntabwo yavuze ngo tukihebe kuko ndi Imana yanyu wobwiriye. Akusema mimi usikae kama ni Mungu wenu wapopile hapana. Yaravuze ngo tukihebe
ntukihebe kuko ndi Imana wako anseme to. kubera ko ushaka kuyisangira n'abandi kandi yaravuze ngo ni yawe. Amen. Ndashaka ngo uyigire yawe. Nataka mfanye ni wako. Igire yanje. Ni mfanye wangu. Sindibuze kuja no kubandi. Na aseni pengine. Ndayifata nkaho nayihaye. Kamata kama ni mkamata mateka. Ndayifata nkaho ari yanje je. Yamata ni kama ni yangu binafsi. Nuyifata nkaho ari yawe wewe. Kamata kama ni wewe binafsi. Uzobona umwana bwawe. Utaona Mungu wake. Amen. Haleluya. Amen. Tukihebe kuko ndi Imana yawe. Mungu wako. Hapana wengine. Akiri Imana yawe mu izina rya Yesu. Ishughulike na mambo yako. Amen. Itwa kichao. Iyo abantu basohotse kwa muganga, kama watu wamekuwa kwenye listi ya hospitali, azaba barenze, wanakuja huko wako grave, ni mumbabarire nisho simbasha kwicara. Mimi siwezi kukaa jamani, samahani. Iyo ahurira n'abantu beza bazamubwira bati watu wao wanasema wewe kwa kama uko vibaya. Iye ko kibazo. Nataka kuuliza swali. Kurya ubu udashaka kuko hari uguca imbere kugira ngo uje kubonana na muganga. Kama ukienda kwa kupita mbele na wewe na mganga. Iyo ubonanye na muganga, iyo winjiye, kama unaingia usubira daktari ngo ngaho mvura vuba hano hanze na haraka hapa ni watu wanateseka. Usushaka ngo iyo yibagirwa ko bandi bahari. Nataka sababu wengine kwanza atibu wewe. Kandi wale kubona baguru. Tena ndio wale watu wengi. Usushaka wataka mkamate binafsi daktari. Kama daktari. Daktari jamani. Habana. Na hapa kuna sisi sababu. Akakugira igituma utariko habana. Anasema na hapa kuna sisi sababu. Daktari atariko ndashaka kuvura n'abandi n'umugongo. Tazama jamani mdogo mtesa. Na kibiria tatumweka amenijua. Uwo mwanya daktari n'uwa. Katika muda huo daktari mkubwa. Itubuze ubona Imana ugashaka kuyisangira n'abantu. Samani wako atakuchangia na wengine. Banzu nihererane. Jipatie mtu na yeye. Ushake kuko Imana iba busy kuri wewe. Utake kuwa busy juu yako. Mfano na buhanuzi. Sikia unabii. Imana igiye kuba busy iwawe. Kuwa busy juu yako. Ivuge ngo ni mubanze mureke banze tunganyiriza ubundi namwe tubakunganyiriza. Imana ibe busy iwawe. Kuwa busy juu yako. Hari abantu Imana igiye kuba busy iwawe. Hari Imana igiye gutindana nawe. Ndabona hari Imana igiye kuguhereza agakiza gashitse. Uzizeye vuba ngo amina. Oriza la frapa idos que Jesus ala presa. Ndabona mpemu yera yururuka kugira ngo akore imirimo mu mitima y'abana b'abantu. Reka musengere Imana mu izina rya Yesu. Obani zala prifesa ya kote le danzone prinadas. Mana ya Ibrahimu, mana ya Isaka, mana ya Yakobo. Abrahamu na Isaka na Yakobo. Nkuzicho wantumye mu izina rya Yesu. Nituma katika jina la Yesu. Ndabasha kuvuga nka Yesu Kristo ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jewe. Nakuja kusema Nico cyatuma asigira amavuta. Nipaka mafuta. Reka mpemu yera yerekane mu materaniro y'Yesu. Hari abarwayi bari hano. Hari abarwaje ababo. Reka ubushobozi bw'Imana bwururuke. Reka ubushobozi bw'Imana bwururuke. Reka ubushobozi bw'Imana bwururuke. Reka ubushobozi bw'Imana bwururuke. Mpemu yera kora. 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 Abarwayi bakire mu izina rya Yesu Kristo. Aho umuntu yaribwaga hose, abaribwa mu mutwe, abaribwa mu nda, abaribwa amaboko, abaribwa amaguru, abaribwa imigongo, abaribwa bagere ku bitaro bakabahe kugira negative. Imbaraga mbi z'umwijima
izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abarwaye umuvuduko w'amaraso, hari abarwaye mu mutima, hari abarwaye mu gituza, hari abarwaye amaso. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kiza! Ubushobozi bw'Imana bwiyerekane. Reka ubushobozi bw'Imana bwiyerekane. Reka ubushobozi bw'Imana bwiyerekane. Reka ubushobozi bw'Imana bukize. Igiti utateye cyose kirandurwe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'umwijima zitinye. Imbaraga z'umwijima zihunge. Imbaraga z'umwijima zihunge. Imbaraga z'umwijima zihunge. Imbaraga z'umwijima zihunge. Mu izina rya Yesu. Hari indwara zizanwa n'imyuka mibi y'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni. Mu izina rya Yesu Kristo. Zamuye iyo myuka mibi. Amazina yabo, abashaka amazina yabo kuturi, abashaka amafoto yabo, abashaka impuzu zabo, abashaka abatongererewe amagambo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ubu ni ubugingo bw'Imana bw'abana b'Imana. Ndabugarusha mu izina rya Yesu. Ndabugarusha mu izina rya Yesu. Ndabugarusha mu izina rya Yesu. Ngarushe ubugingo bw'abana b'Imana. Ngarushe ubugingo bw'abana b'Imana. Ngarushe ubugingo bw'abana b'Imana. Ubushobozi bw'Imana bwiyerekane mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana bwiyerekane mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'Imana bwiyerekane mu izina rya Yesu. Abandi ishano ndavuze ngo mu izina rya Yesu.